Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Homage to Triple Gems. Most respected Venerable Dr. Gyanasri Mahasivir, Sangharaja of Bangladesh, Sangharaj Bhikkhu Mahasabha, has arrived here today at Mahabodhi Buddha Vihar, Secunderabad, Hyderabad. And all the Mahasangha, Samarira, all the Upaskas and Upasikas. आज बड़ा बंटी जी के बारे में शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ। बंटी जी का उम्र 98 इयर्स हो गया है। 98 इयर्स में सफ़र करना भी बंटी जी का एक बहुत बड़ा विल पावर है। और बंटी जी का श्रमनिरा जैसे कि नूइस मंक था 4 साल, भिक्खु जीवन में बंटी जी का 73, टोटल 77 इयर्स मंक लाइफ बंटी जी का है। और हम आशा करते हैं बंटी जी का 100 साल 1000 साल जिए। Biography of Venerable, Most Venerable Sangharaja, Dr. Gyanasri Mahathera. Most Venerable Sangharaja, Dr. Gyanasri Mahathera is one of the constant star to Buddha Sasana and Buddhism in Bangladesh. His monastic personality is the endless source of religious inspirations and guidance of the Buddhism. He has been dedicated his life for the propagation of sublime message of the Buddha for the happiness of mankind in all over Bangladesh as well as in the Southeast Asia. He honored by all Buddhists of Bangladesh in every corner due to his genius of legendary contributions to revival of Theravada Buddhism in Bengal dialect. He is an ideal poem of Buddhists for the promising next Buddhist generations of Bangladesh and fundamental proclamations of Gautama Buddha's teachings. To pay the utmost regards to this proclamation, he has been founded several religious institutions, organizations, orphanages, Pali told schools, and religious morning schools to promote the general and religious education for underprivileged area of Bengal Buddhists. Holy birth. This religious saint was born in a remote village called West Gujarat. A remote village called West Gujarat, Tammakhali of Raujan Upazila on the Chittagong, Bangladesh at 18th November 1925, Wednesday. His family name is Lokonath Barua. His father name is late Premlal Barua and mother's name is late Menaka Barua. His father was a service holder of Bengal British Police Department and mother was a pious housewife. During his service, his father was so honest, brave and pious. Because of honesty, his father was well known to all his department colleagues and awarded by the government. Boy Lokonath Barua was so happy because he was the only child of his parents. In his early life, boy Lokonath came to learn from pious parents the message of non-violence, compassion and peace taught by the Buddha. Childhood. One day his mother was died. When his mother was died, his father again married to Snehalata Barua for taking care of child Lokonath. Because of mother's death, boy Lokonath was so upset, but he grew up with brave, energetic and piously by his stepmother Sunchalata Barua and father's affectionate love. His life was spent with various problems on side of Halda River Plain. In 1932, he started his student life in native primary school and finished till class 5. But during this time, when Second World War, during 1939 to 1945, when the World War broke out around with the dangerous situation, then boy Lokonath's study was stopped for a while. Why? On other hand, boy Lokonath was bewildered about father's illness and family's deficiency situations. Suddenly, his family fell out when grandmother also died.
At this situation, his uncle, Nagendra Lal Barua Sarananda Mahathera, later he became monk called Saranananda Mahathera, were stand with them. His uncle had business in Akiab of Myanmar, but not interested with the family life, but in monastic life. So when he got back from Myanmar, he admitted to monastic life at West Binajuri, Samshan Vihara, and got a name with Reverend Saranananda Samanera. Reverend Saranananda, when promoted to Samanera to Bhikkhu, then he brought up the boy Lokanath with him from Dhammakhali to Binajuri. To see his eagerness to study and the talent he took with him for a while in Binajuri Samshan Vihara and dedicated him to Upasangaraja Venerable Jnanalankar Mahathera as a disciple. Ordination, higher ordination and education. Boy Lokanath Barua was much closed to touch various religious activities and circumstances at temple when he is studying since primary education. Besides, he studies Buddhist scriptures and learning Buddha studies with eagerly from his preceptor Upasangaraja Gunalankara Mahathera. In 1944, pious boy Lokanath Barua admitted to as novice of monkhood called Samanera as disciple of Upasangaraja Venerable Gunalankar Mahathera at Jobra Sugata Vihara of Atahajari, Chittagong. Venerable Gunalankara named his new disciple Jnanasri, literally meaning is the prosperity of knowledge. After the novice Jnanasri Samanera, more affectionate to religious studies than academic studies, and raised his religious knowledge much more. He stays at Mirzapur Shantidham Vihar as an abbot and started his pure Theravada monk novice life and practicing and preaching applied Buddhism. He admitted to Mirzapur High School from native school and passed matriculation from there. In 1949, Venerable Jnanasri Samanera attained to higher ordination, Bhikkhu, at historical place Rajanagar Sakyamuni Vihara, Pasasan Sima, and started with monastic Bhikkhu life, under preceptorship of Upasangaraja Gunalankara Mahathera. His Sima Acharya was 6th Sangaraja, Venerable Dhammananda Mahathera, and instructor was Rajguru Dhammaratana Mahathera. On this auspicious ceremony, monks also attended named Reverend Acharya Dhanishwara Mahathera, Vinayacharya, Reverend Vangshodip Mahathera, Vidarshanacharya, Reverend Vishuddhananda Mahathera, Reverend Dhammananda Mahathera, and Reverend Anandamitra Mahathera, and Reverend Prajnananda Mahathera. Path to Dhamma propagation. Venerable Jnanasri Bhikkhu stays Vinajuri Sasana Vihara to Chobra Sugata Vihara, and since admitted as Samanera after attained higher education, Venerable Jnanasri Bhikkhu stays in Mirzapur Vihara from 1949 to 1954 and developed the temple as unheard of success with the great admiration. He also first launched feast feed collection system as a formula of organization development. Feast feed, ek muthi chawal collection, that is the collection of one feast of rice. In 1955, he appeared to Raujan Vimalananda Vihara and with a new hope and awakening began to accomplish his mission as Chief Lord Abbot from the Mirzapur Shantidhama Vihara. Here he developed many Dhamma preachings group called Jataka Parishad and so many religious activities. He resided here till last of 1957. At Chittagong Hill Tracts, in 1958, Venerable Jnanasri appeared to Mubachari village and Rangamati Hill Tracts as an abbot of Mahalachari Gothamasram Vihara, invited by Mr. Punjajari Mahajana and Vinod Kumar Kisha. There he played a significant role for the propagation of Buddha's teaching to promote the morality of mankind. He established there Dhammodaya Palitol. In 1960, he came to Walkhali Ghagrachari Hill Tracts. He established here Parvati Chattal, Bodh Ashram, orphanages, and Palito. Again in plain land, in 1974, he returned back to plain land
Buddhist society from Chittagong hill tracts and adorned to position of chief abbot of Kadalpur Sudhamananda Vihara at Raujan, Chittagong. In the same time, he was nominated as General Secretary of Sangharaja Bhikkhu Mahamandala. In 1977, he founded Mahamandala Dharmiya Shikha Parishad, that is, Morning Religious Education Committee. In 1980, he founded Buddhist Dormitory and Research Center at Jobra, Hatahajari, Chittagong. In 1983, he established Kadalapur Bhikkhu Training Center and Orphanage. In 1995, he was nominated as Chief Abbot of World Peace Pagoda and founded Gunalankara Buddhist Hostel at Jobra, Hatahajari, Chittagong. At Chittagong Buddhist Monastery, in 2003, he appeared at Chittagong Buddhist Monastery as Chief Abbot invited by Bangladesh Bauddha Samiti and still continues to residing here. Here, his most remarkable contribution is every evening 1 hour meditation to pious devotees. He also founded here Bhikkhu Training Center in 2004 and has many contributions to this Buddhist Vihara development and the Samiti. As a result, Bangladesh Buddha Samiti Bangladesh Buddha Samiti organizing his 93rd birthday and on 17th and 18th of November 2017 in the Buddhist Vihara premises. Propagation of Dhamma to new Buddhist of North Bengal. In 1991, he was nominated as Chief Abbot of International Buddhist Monastery, Merul Badda of Dhaka. Since he resided in Dhaka Buddhist Monastery, he developed the monastery rapidly with his great ideas and talent. With his strong action, Dhaka Buddhist bought a permanent land and established Buddhist monastery. In 1992, one day, a young man came to Merul Badda International Buddhist Monastery evening. The young man pays homage to Buddha and Venerable Gyanasri Bhante. Venerable asked, "From where you came?" Young man said, "I am from Rangpur." Then Venerable again asked, "What is your religion?" Young man said, "What is the religion? We don't know. What is our religion? We don't know." Then Venerable asked him, "Why you have come here?" Young man said, "I came here for collecting one photograph of Lord Buddha." Then Venerable asked, "Why would you like to collect the Buddha photograph?" Young man answered, "Your previous guardian counsels us to pay homage to Buddha during the time of Vaisakhi Purnima day, so I would like to collect it." With a viewpoint, Gyanasri Mahathera reminded 400 years of ancient history of Buddhism in Bengal and decided to revive them and their lost Buddhism consciousness, which is once upon a time delighted all Bengal during Pala dynasty and eliminated by Sen King. In these circumstances, in 1993, Venerable Bhante visited North Bengal. Venerable still working there to see their original past background. He founded a lot of Buddhist monastery, orphanages and meditation complexes there and continuously supplying requisites like rice, wheat, clothes, blankets, several kinds of foods, medicine, books and educational materials. Presently, they are flourishing Buddhist religion and culture. Now, Buddhist followers there will be. This is the wonderful Buddhist invention at North Bengal by the legendary monk Venerable Gyanasri Mahathera. In 2014, Venerable Gyanasri Mahathera founded Buddha Sasana Kalyana Trust with his whole reverence collection of life. Every year, the trust authority provides scholarship towards poor students of the marginal family. The trust authority also administers all the institutions which is founded by Venerable Gyanasri Mahathera. Buddha Sasana Kalyana Trust is Venerable Gyanasri Mahathera's dream foundation ever and exemplary model of Bangladesh Buddhism. In 2014, Venerable Gyanasri Mahathera was honored with prestigious award by the World Fellowship of Buddhist Youth for his outstanding contribution to propagate the sublime message of Buddha in home and abroad for the benefits of humankind. In 2020, Venerable Gyanasri Mahathera was crowned the title of His Holiness the 13th Sangharaja, that is Supreme Party Patriarch of Sangha, by Bangladesh Sangha
Bhikkhu Mahasabha, the Supreme Sangha Council of Bangladesh. In February 2022, Venerable Gyanasri Mahathera awarded second highest honor of Bangladesh government, the Ekushe Padak. Ekushe Padak is 21 medal by the People's of Republic of Bangladesh government. And Venerable Gyanasri Mahathera has written many books and having many such illuminated students. To name a few list of disciples, he has unaccountable disciples from hill tracts to many countries whose preaching Buddhist teachings and thoughts of Venerable Gyanasri Mahathera's idea and ideals. Some disciples' names, venerables, are given below. Those are Venerable Priyadasi Mahathera, Venerable Vimalatissa Mahathera, Venerable Pragyananda Mahathera, Venerable Shraddhalankar Mahathera, Venerable Arya Sri Mahathera, Jinananda Mahathera, and many such things, numbering to more than 40 disciples. As Bhanteji says, the great Mahapurush Acharya, most venerable His Holiness Banobhante and Venerable Sadhanananda Mahastavir was inspired and ordained Upasampada by Bhante Venerable Gyanasri Mahathera. In conclusion, we all pay our highest homage and respect to this great Dhamma teacher, the most venerable Sangharaja, Venerable Dr. Gyanasri Mahathera, and pray his long and healthy life. Thank you so much, Ashish Burua, for reading out the short biography of Bada Bhantiji. I will request Most Venerable to give you short speech, and our Ashish Burua will translate to Hindi or English. Dhammo habe rakat dhammosari. Dharma, the Buddha, Dharma ki dhara roka kore. Dhara yogal bam porugal shukitagi. ভগবান বলেছেন ধম্ম হবে রক্ষতি ধম্মচারী, पालित বলেছেন धम्म हवे रक्षति धम्मचारी। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में इसका वचन दिया था। इसका अर्थ यह है कि जो धम्म को रक्षा करता है, धम्म उनको रक्षा करता है। हमें किसाई प्रत्येक हमें सुखी शांति जीवन यापन करते इच्छा करी। हम सब सुख और शांति के साथ जीवन जीने के लिए इच्छा रखते हैं। सुखी থাকতে হলে আমার কি করে দরকার बुद्ध আমাদেরকে সেই শিক্ষা দিয়েছেন। सुख और शांति से जीवन बिताने के लिए क्या क्या करना चाहिए, भगवान बुद्ध ने इसका पूरा रास्ता मार्ग बताया है। বুদ্ধের উপদেশ হলো শুধু ইহকালে সুখে থাকায় এই কথা নয়, ইহকাল পরকাল উভকালে আমরা কীভাবে সুখে জীবনযাপন করব, এটাই হলো বুদ্ধের উপদেশ। भगवान का उपदेश ये है, इस जीवन में और अगले कई जीवनों में सुख और शांति के साथ बिताने के लिए क्या रास्ता है वो बताया भगवान। আমরা কোথা থেকে জন্মগ্রহণ করে মনুষ্যলোকে আসলাম সেটা আমরা জানি না, কেননা আমাদের সে জ্ঞান নাই বলেই। কিন্তু বুদ্ধ আমাদেরকে বলছেন তোমরা তো মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেছ, তিনি এসেছ। भगवान बुद्ध ने ये बताया कि हमें ये ज्ञान नहीं है कि हम कहाँ से इस जीवन पर आए हैं। तो भगवान ने ये बताया कि कभी पूछा था कि आप सब कहाँ से आए हो। আমরা বলে থাকি আমি যেদিন মাতৃজগৎ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছি সেদিন উলঙ্গ অবস্থায় এসেছি, আবার কি আনবো। हम जिस दिन अपने माँ के गर्भ में जन्म लिए थे, उसी के बाद जब इस धरती पर जन्म लिए थे, हम बिल्कुल वस्त्रहीन होकर जन्म लिए थे, नंगा होकर जन्म लिए थे।
বুদ্ধ বলছেন আমরা 5টা সম্পদ নিয়ে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করেছি। উলঙ্গ অবস্থায় হিসাবে একটি সম্পদ আনলাম। সেই সম্পদগুলি হলো, একটা হলো আমি চোখে দেখি, আমার দৃষ্টিশক্তি আছে, দৃষ্টিশক্তি হলো আমার পুণ্য সম্পদ। আরেকটা হলো শ্রবণ শক্তি, আমি কানে কথা শুনি, এটা আমার দ্বিতীয় পুণ্য সম্পদ। তৃতীয় হলো আমার বাক শক্তি, আমি কথা বলতে পারি, মুখে জন্মগ্রহণ করিনি, বাক শক্তি, এটা আমার পুণ্য সম্পদ। চতুর্থ হলো আমার এই দেহটা, আমি বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মগ্রহণ করিনি, পরিপূর্ণ একটা দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করি, এই দেহটা আমার পুণ্য সম্পদ। একটা হলো আমার জ্ঞান, আমি অজ্ঞানী হ্যাঁ জন্মগ্রহণ করিনি, জ্ঞানী সম্পদ নিয়ে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এই 5টা সম্পদকে বুদ্ধ বলেছেন পুণ্যে সাগর পুণ্যতা। পূর্বজন্মে আমি পুণ্য করেছিলাম, সেই পুণ্যের প্রভাবে এই 5টা সম্পদ নিয়ে মনুষ্য রূপ उत्पन्न হয়েছে। हम जब इस पृथ्वी पर जन्म लिए थे, पैदा हुए थे, हम उलंग अवस्था में पैदा हुए थे। कुछ भी हमारे पास संपत्ति या वेल्थ लेके हम पैदा नहीं हुए थे, मगर भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम 5 संपत्ति लेके इस धरती पर जन्म लिए हैं। वो 5 संपत्ति क्या है? वो जो है हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, और हम हमारे ये शरीर है, शरीर को लेके शरीर का संपत्ति और ज्ञान, हम अज्ञानी होकर नहीं जन्मे हैं, ज्ञान के साथ जन्म लिए हैं। ये जो 5 वेल्थ संपदा लेके हम इस बार मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं, इसके लिए पूर्व जन्मों का बहु पुण्य का पारमी का फल से हमें ये संपदा मिला है। আমি যে 5টা সম্পদ নিয়ে মনুষ্যকে এসেছি, কিন্তু এই সম্পদ আমার, এটা পুণ্য সম্পদ আমার, এই পুণ্য সম্পদ আমার পুণ্য শক্তি যতদিন থাকবে ততদিন আমি এই মনুষ্যকে জীবনযাপন করতে পারবো। কিন্তু মনুষ্যরূপ যেদিন শেষ হয়ে যাবে আমার পুণ্য শক্তিটা, তখন আমি আর এই মনুষ্যরূপে থাকতে পারবো না, এখান থেকে আবার পরলোকে যেতে হবে। हम लोग जो ये 5 संपत्ति 5 वेल्थ लेके जो इस बार मनुष्य के जीवन लेके इस बार जो जन्म लिए हैं, तो ये जब तक हमारा जीवन है, ये पुण्य के प्रभाव से जब तक चलेगा तब तक हम इस जीवन को अतिबाहित कर सकते हैं। जब ये इसका आयु ख़त्म हो जाएगा तब हमको इस जन्म से जीवन से चला जाना पड़ेगा, मृत्यु लेना पड़ेगा। অতীত জীবনে আমি পুণ্য করেছিলাম, সেই পুণ্য শক্তি নিয়ে মনুষ্য উৎপন্ন হয়েছি, আবার চলে যাব। আমরা কেউ মনুষ্যকে থাকতে পারবো না, এমন কেউ বলতে পারবো না আমি মনুষ্য থেকে যাবো না, এ কথা কেউ বলতে পারবে না। এই জন্য বুদ্ধ বলেছেন না থাকতে বুদ্ধ জানায় না পিতা না বিবান্ধবা আন্তা কে না দিবানাচ্ছা না তিয়াটি জুতা পায়। মা বলেন, বাপ বলেন, ভাই বলেন, বন্ধু বলেন, যত আমার আপনজন আছে, কেউ আমাকে তখন আমার পুণ্য শেষ হলে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। अतीत का पूर्व जन्म का बहुत सारे पुण्य कर्म के फल स्वरूप हमें इस जीवन में मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहण करने का जो अवसर मिला है, इसको जब ख़त्म हो जाएगा इसको कोई नहीं रोक सकता। भगवान ने बताया कि हमारे जो इस जीवन है, ना माता ना पिता ना बंधु ना कोई, हमें इस जीवन का जो अंत होगा इससे कोई नहीं रोक सकता। इसको जब पुण्य का समाप्त हो जाएगा तब हमको यहाँ से चले जाना पड़ेगा। আমি যে চলে যাব, কোথায় যাব আমরা সে কথা বলতে পারি, কেউ বলতে পারি না। এই জন্যই বুদ্ধ বলেছেন তোমরা চিন্তা করবে, আমি যে অতীতের পুণ্য শক্তি নিয়ে মনুষ্যকে এসেছি, আবার চলে যাব। যাওয়ার সময় বলতে আসার সময় তো 5টি সম্পদ নিয়ে আমি এসেছি, যাওয়ার সময় কোন সম্পদ নিয়ে যাব আমরা একটা চিন্তা করি। हम मृत्यु के बाद कहाँ चले जाएंगे हमें इसका कोई पता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। भगवान ने बताया
जे हमें सोचना चाहिए, हम जब मर जाएंगे, हमारी जब मृत्यु आएगी, जो 5 संपदा लेके हम इस मनुष्य जन्म लिए हैं, उसका ख़त्म हो जाने से हमारे मृत्यु हो जाएगी। এই জন্য উদাহরণ বলেন, তোমরা এই জীবনে, আমি গত জীবনে পুণ্য করেছিলাম, সেই পুণ্যশক্তি মানুষের উৎপন্ন হয়েছি। এই জীবনে আগামী জন্ম যদি আমি সুখে থাকতে চাই, তাহলে এই জীবনে আমাকে পুণ্য সম্পদ অর্জন করতে হবে। भगवान ने बताया, हम पूर्व जन्मों में जो पुण्य संपदा हम अर्जन किए हैं, जो पुण्य हम लाभ किए हैं, पुण्य का कर्म किए हैं, उसके वजह से, उसके फलस्वरूप हमें इस मनुष्य का जीवन मिला है। और आगे भी इस जीवन में भी बहुत सारे पुण्य कर्मों का संपादन करना चाहिए, तो जीवन सुख शांति से रहे। তো বলতে পারবেন, আমি এই জীবনে যে বিভিন্ন রকমের কষ্ট কাজ করে আমি অর্থ উপার্জন করি। এই অর্থ উপার্জন আমি কীভাবে করছি? কেউ সৎভাবে অর্থ উপার্জন করে, কেউ খারাপভাবে অর্থ উপার্জন করে। বলতে পারছেন, যারা খারাপভাবে অর্থ উপার্জন করে, তারা এই অর্থ দিয়ে কী করে পরিবার, স্ত্রী পুত্রকে, মাতা পিতাকে রক্ষা করে এবং এই দেহকে রক্ষা করে। তারপর যাওয়ার সময় কী করে, মাতা পিতাকেও যায় না এবং এই দেহ যাবে না, কেউ যাবে না আমার সাথে, একমাত্র আমার কর্মশক্তি যাবে। আমি যে কর্ম করেছি, আমার কর্মশক্তি, আমি যদি অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন করে যে সংসার জীবন যাপন করেছি, তাহলে আমি যদি পরলোকে যাওয়ার সময় আমার সাথে কেউ না যায়, তাহলে আমি এই অর্থ উপার্জন করে সারাটা জীবন ধরে স্ত্রী পুত্র জ্ঞানের জন্য, আমি দেহের জন্য অর্থ উপার্জন করেছি, কিন্তু দেহ যাবে না এবং পুত্র কন্যা জ্ঞান সাধন কেউ যাবে না। আমি অর্থ উপার্জন করে আমি সারা জীবন ধরে কী করলাম, যে আমাকে যদি নরকে যেতে হয়, দুঃখ ভোগ করতে হয়, তাহলে আমি সারা জীবন ধরে আমি অর্থ উপার্জন করে কী করলাম? এই জন্য বুদ্ধ বলেছেন, অত্যাচার অবদান নেই সেটাই আসার কাম্পাতি। তাদের কী হবে, মনের মধ্যে তখন তাদের দুঃখ উৎপন্ন হবে, মরার সময়ে তাদের দুঃখ উৎপন্ন হবে। আমি মৃত্যুকে এসে আমি কী করেছি, আমি উৎপন্ন করতে না পারি, উৎপন্ন করি, তাহলে এই অর্থ দিয়ে আমি কী করলাম, আমি নরকের দ্বার মুক্তি করলাম। এটা আবার চিন্তা করি, কী করতে হবে, সৎভাবে টাকা পয়সা উপার্জন করে এই টাকা পয়সা দিয়ে পরিজন, পুত্র কন্যাকে এবং মাতা পিতাকে যদি রক্ষা করি, তাহলে এটা হবে আমার পুণ্যকর্ম। এই জন্য বুদ্ধ বলেছেন, মাতা পিতৃপোত্থানম পুত্র দ্বারা সয়াঙ্গ অনাকুলাসা কাম্যন্তা একান মঙ্গলা বুদ্ধ। हम इस जीवन में अपने परिवार, परिजन और जीवन को चलाने के लिए बहुत मेहनत के साथ पैसे कमाते हैं, रोजगार करते हैं। मगर अगर ये रोजगार या पैसे कमाने का जरिया अगर गलत हो, गलत तरीके से अगर हम पैसे कमाते हैं, तो हम जब मर जाएंगे, हमारे साथ ये ना पैसा जाएगा, ना हमारे उस पैसे से पाला हुआ हमारे परिवार भी हमारे साथ नहीं देगा, नहीं जाएगा। भगवान ने ये कहा है, ये सोचना चाहिए। जब भगवान ने गतापुट्टस्य लोकधम्म ही चित्तं यस्य कंपति, ये बताया कि जीवन में हम जब सत उपाय से, सच्ची रास्ता से, सच्ची उपाय से जब पैसे कमाएंगे और भरण पोषण, परिवार का भरण पोषण करेंगे, तो वो जो पुण्य होगा उस पुण्य हमारे साथ जाएगा, ना कि ये कमाया हुआ पैसे, संपदा, गाड़ी, घर, ये सब हमारे साथ, या हमारे रिश्तेदार, कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। মনুষ্য লোকে এসে আমাকে যদি নরকে দিতে হয়, তাহলে আমি মনুষ্য লোকে এসে কী কাজ করলাম? এই জন্য বুদ্ধ বলেছেন, তোমরা সবসময় চিন্তা করবে
আমি চিরকাল এই মনুষ্যলোকে থাকার জন্য আসছি নাই, আমাকে চলে যেতেই হবে। আমি যে চলে যাবো, যাওয়ার সময় কি নিয়ে যাবো? যেন তিনি বলেছেন, আমাদের তোমার পুণ্য সম্পদ অর্জন করবে। সেই পুণ্য সম্পদ কি? শুধু আমরা দানের কথা বলি, বন্ধু বান্ধব, তুমি নিজের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করো। এই জন্য বলেছেন, কায়ের সংবারু সাধু, সাধু ভাষায় সংবারু, মনসা সংবারু সাধু, সাধু সম্পর্কে সংবারু। কায় বাক্য মনের দ্বারা তোমার পুণ্য অর্জন করবে। কায়ের দ্বারা তোমার পুণ্য অর্জন করা হয়, এই বলে। भगवान ने ये बताया कि जो हमारे मृत्यु के बाद हमारा जो संपदा होगा वो है पुण्य संपदा। पुण्य संपदा क्या होता है? हमारे इस जीवन में जितने भी अच्छे अच्छे काम करते हैं, हमारे मन से, हमारे वचन से, हमारे शरीर से जितने भी अच्छे काम करते हैं वो है कुशल कर्मा। और ये कुशल कर्मा से जो पुण्य संपादन होता है, ये पुण्य ही हमारे साथ मृत्यु के बाद जाता है। और हमें ये देखना चाहिए हमारे वचन, हमारे मन और हमारे शरीर से, ताकि हम अच्छे अच्छे काम करें, ना कि कोई बुरा काम करें। প্রত্যেক দিন ভিক্ষু আহ্বান করে সমাধান করতে পারবে না, কিন্তু তুমি যদি কায়বাক্য মনকে শুদ্ধ করো, তাহলে তো প্রত্যেক দিন পুণ্য উৎপন্ন হবে। একটা কি কায়ের সংবার সাধু, কায়কে কীভাবে পবিত্র করবে? পানিতে করবে না, চুরি করবে না, বেরিয়ে করবে না, তিনটা পাপকর্ম করবে না কায়ের দ্বারা, তাহলে কায়টা এই শরীরটা পরিশুদ্ধ হবে। पुण्य अर्जन करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए रोज़ रोज़ बड़ा बड़ा संपादन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी पुण्य संपादन किया जा सकता है, ताकि मन से, वचन से और शरीर से अच्छे अच्छे कुशल काम, अच्छे काम करना चाहिए। तभी जाके हमें पुण्य का अर्जन होगा। शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और हमारे वचन के द्वारा अच्छे काम, अच्छे बात और अच्छे एक्शन करना चाहिए। और इसी तरह शरीर को, मन को, वचन को सुधारते रहना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। ভাষায় সংবার সাধু, বাক্যকে পরিশুদ্ধ করো। বাক্যকে কীভাবে পরিশুদ্ধ করা? চারটা কথা বলার জন্য নিশ্চিত করেছি। একটা হলো মিথ্যা কথা, কটু কথা, ভীষণ কথা, সম্পূর্ণ। এই চারটা কথা না বলে তারা বাক্যের দ্বারা পুণ্য লাভ করতে সক্ষম হন। भगवान ने ये बताया कि शील का पालन अच्छी तरह से करना चाहिए। जो पहला है, किसी प्राणी का हत्या करनी नहीं चाहिए और किसी कामाचार में लिप्त होना नहीं चाहिए, और शरीर के द्वारा किसी भी काम, ये प्राणी हत्या या व्यभिचार करना नहीं चाहिए, ये शील है। और वाचा, वचन मतलब अपने मुंह से किसी को कटु शब्द, हार्श टॉक या किसी के बारे में चुगलीबाजी करना, झूठ बोलना, ये भी नहीं करना चाहिए। আবার মানসার সংবার সাধু, মনকে পরিশুদ্ধ করো। মনকে পরিশুদ্ধ কীভাবে হয়? মনের মধ্যে অনেক প্রকার ভাব উৎপন্ন হয়। সেই ভাবের মধ্যে যেগুলি খারাপ ভাব উৎপন্ন হবে সেগুলি ত্যাগ করবে, ভাব যেগুলো উৎপন্ন হয় সেটাকে রক্ষা করবে, গ্রহণ করবে। शरीर की शुद्धि और वचन, वाचा की शुद्धि के बाद मन की शुद्धि या पवित्रता रक्षा करने के लिए बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। मन के अंदर बहुत सारे चिंताएं, बहुत सारे सोच विचार आते रहते हैं। हमें ऑलवेज अलर्ट रहना चाहिए, मन के अंदर कोई बुरा ख्याल ना उत्पन्न हो, ताकि अच्छे अच्छे मन में कुछ चिंतन मनन या विचार आना चाहिए। इसका हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। এই জন্যই শুধু কায় বাক্য মনকে পরিশুদ্ধ করে যদি আমি জীবনযাপন করতে পারি, তাহলে সেটা আমার একটা পূর্ণ সঞ্চিত হবে। शरीर के द्वारा, मेरे वचन के द्वारा और मन के द्वारा अगर हम
अच्छे कर्म करके पुण्य का संपादन करके पुण्य कमा सकते हैं तो हमारे जीवन और शांति सुख शांतिमय होगा और अच्छा होगा। Itulah buat ini gambar nasi dia, kemudian orang sang nasi, niche dikit nasi dia, nasi ada buat dano. Ini gambar sama gambar. Kamu tamu tu ulas korupsi jadi bangka kata dia. Niche dikit nasi, nektar asal korum gambar. Nasi ada buat, jangan muke baraber. भगवान ने ये बताया कुछ भी हीन गर्हित कर्म ना करने के लिए, जो गलत है जो ठीक नहीं है ऐसा कुछ कर्म नहीं करना चाहिए ताकि हमारा जीवन और कुशल से भर के पुण्य नहीं और पाप से भर जाए, ऐसा कोई काम करना नहीं चाहिए। हमने जन्म ग्रहण करी, ये जन्म ग्रहण का क्या दिया मुझे, क्या करा है? বন্ধু বলেছেন মানুষের একটা বিশ্বাস আছে এমন একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এই জন্য তিনি বলেন অনেক আঘাত সংসারে সংখ্যা বিশ্বাস দিয়েছেন গাহাকারাকে ভাবে সন্ত দুঃখ দাদি করে আমিও মানুষের মতো অন্যান্য যে বিশ্বাস করি আমি শুধু বিশ্বাস করতাম, কিন্তু আমার মনে উৎপন্ন হলো আমি একটু সৃষ্টিকর্তার সাথে আমি দেখা করবো, উনি কোথায় থাকেন। এই জন্য সৃষ্টিকর্তার অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমি বলেছি অনেক আঘাত আমি চালাই, একজন মানুষ দুজন মানুষ অনেক জন্ম আমি ঘুরেছি, এই জন্য সৃষ্টিকর্তাকে দেখার জন্য। কিন্তু কোথায় আমি সেই সৃষ্টিকর্তার সন্ধান পেলাম না। শেষে বলছেন গা ঘাড়ে কান দিচ্ছি, এখন সৃষ্টিকর্তার দেখা পেয়েছি। সেই সৃষ্টিকর্তাকে তৃষ্ণা, বন্ধু তৃষ্ণাকেই সৃষ্টিকর্তা দেখা গেছে। যারা সেটা বিশ্বাস করে না তারা মিথ্যে দৃষ্টি সম্পন্ন, আর যারা এই যে একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন এটা বিশ্বাস করে এটা মিথ্যে দৃষ্টি। আর আমার তৃষ্ণায় এই যে আমাকে পুনর্জন্ম প্রদান করে তাহলে সেটা হলো সম্যক দৃষ্টি। हम जो इस मनुष्य जन्म लिए हैं, ज़्यादातर लोगों में ये धारणाएं हैं कि कोई एक क्रिएटर गॉड हम लोगों को क्रिएट किए जा रहे हैं, हमको जन्म दिए जा रहा है। इसी का खोज में भगवान बुद्ध ने जब उनका बुद्धत्व प्राप्ति हुआ, उन्होंने एक उदान गाथा गाए थे जो बंदी जी बताया अनेक जाति संसारन। तो उनमें ये देखा गया कि भगवान बुद्ध खुद बोलते हैं कि हम तो ढूंढने निकले थे कौन हमको पैदा करते हैं, मनुष्य जीवन को सृष्टि करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसी का खोज में निकला था। बहुत ढूंढ लिया, बाद में ये पाया ढूंढ के कि कोई हमें ऐसा सृष्टि या क्रिएट या बनाता नहीं है, कोई क्रिएटर गॉड नहीं है, हम ही को बनाते हैं। हमारा जो तृष्णा है, डिज़ायर है, हमारा जो चिपकाव है, हमारे जो जीवन के प्रति बहुत लगाव है, यही चीज़ बार बार हमको इस जन्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बार बार इसी की वजह से हम जन्म लेते हैं, ये भगवान ने कहा है। তৃষ্ণা উৎপন্ন হলেই আমরা কাজ করি, কিন্তু আমার তৃষ্ণা উৎপন্ন না হয় তাহলে আমি সেটা কাজ করি না। এই জন্য তৃষ্ণাই হলো আমার সর্বমূল কর্তা। এই জন্য আমাদের কী করতে হবে, এই তৃষ্ণার দ্বারা আমি কাজ করি, এই কাজেই হলো আমার জন্ম আমাকে গ্রহণ করতে হবে। আমি খারাপ কাজ করি তাহলে আমাকে আগামী জন্মে করতে হবে, নরকে দিতে হবে। ভালো কাজ করলে আমি দেবলোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে অথবা ব্রহ্মলোকে
আমি উৎপন্ন হতে পারি। ये जो तृष्णा है या तन्हा पाली में कहा गया है भगवान बुद्ध ने, तो ये जो डिज़ायर है या लगाव है या पाने की इच्छा है, कुछ लेने की इच्छा, ये इच्छा ही जो है हमें बार बार तृष्णा के हिसाब से हमें जन्म देते हैं। इस जन्म में अगर उसी तृष्णा को पालन करते हुए हम कुछ गलत काम करें तो हमारा अगला जन्म बहुत ही बुरे स्थान पर या नरक में या जो भी बुरे जगह पर जन्म लेने का चांस है। और अगर हम इसी तृष्णा को संभालते हुए अच्छे कर्म करें, पुण्य संपादन करें, तो हमारा अगला जीवन देवलोक में, मनुष्य लोक में या ब्रह्मलोक में भी हमारा अगला जन्म हो सकता है। इसीलिए इस तृष्णा के ऊपर बहुत ही सावधानी से इसको जीवन में देखना चाहिए, चिंतन करनी चाहिए। অনেকেই এই পুনর্জন্মকে বিচার করতে চায় না, স্বর্গ নরক এটা বিচার করতে চায় না। কিন্তু আমরা শাস্ত্রে দেখতে পাই ভগবান বুদ্ধ তিনি এই মনুষ্যরূপে এসে জ্ঞান লাভ করার পর 7ম বর্ষায় তিনি দেবলোকে গিয়েছিলেন। দেবলোক কয়টা? অনেকে দেবলোক বলে থাকে, দেবলোক কয়টা সেটাও জানে না। বৌদ্ধ ধর্মে দেবলোকের 6টা দেবলোকের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। একটা হল ঋতু মহারাজি, রতিঞ্চু দাম, ঋতু নির্মাণবতী, পরমতি ভগবতী। বুদ্ধ তার মা যখন মারা গেল তখন তিনি তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। এই মাকে মুক্ত করার জন্য, সম্যক জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি কী করেছিলেন? এই দেহ নিয়ে তিনি দেবলোকে গিয়েছিলেন। দেবলোকে গিয়ে কতদিন ছিলেন? 3 মাস তিনি অবস্থান করেছিলেন। 3 মাস পরে তার মাকে সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন করে তিনি আবার মনুষ্যলোকে অবতরণ করেছিলেন। যেখানে তিনি অবতরণ করেছেন সেখানে একদম একটা ঘর রয়েছে, শিল্প রয়েছে। যারা একটু ভ্রমণে যান তারা যদি দেখতে চান ওটা দেখতে পাবেন। बहुत से लोग ये नहीं मानते हैं कि देवलोक करके या ब्रह्मलोक करके कुछ है जहाँ पुण्य कर्म, मनुष्य जीवन में बहुत से पुण्य करने के बाद वहाँ जन्म लेने का भी चांस रहता है। मगर इसके बारे में भगवान बुद्ध ने खुद बताया है कि देवलोक है और बहुत सारे 4 प्रकार की देवलोक है। बंते जी उसका नाम बताया है। इसलिए इस एक देवलोक में भगवान बुद्ध के जो जन्मदाता माँ थे, उनके देहांत के बाद उस महामाया माता ने एक देवलोक में वहाँ जाके जन्म लिया था। भगवान ने उनका 7म वर्षा के समय जाके उसी देवलोक पे इसी मनुष्य शरीर लेके वहाँ पर जाके अपने माता जी को धम्म सिखाया, सुनाया और वहाँ पर 3 months का वहाँ पर बनते भगवान ने वहाँ पर रुके थे और उनके माता जी के साथ साथ सभी और देवताओं को धम्म सिखाए थे, उनको धम्म में प्रतिस्थापित किए थे, उनको ध्यान सिखाए थे और मुक्ति का मार्ग सब कुछ सिखा के भगवान बुद्ध ने फिर इस धरती पर, पृथ्वी पर, मनुष्य लोक में वापस आए थे। जिस जगह में वापस आए थे वो उस जगह भी आज बहुत पूजा का स्थान है। वो है संकिस्सा करके एक जगह है यूपी के पास। आप लोग जब कोई तीर्थ में ट्रैवल करते हैं या पिलग्रिम में जाते हैं उस स्थान को भी देख के वहाँ पर वंदन नमन कर सकते हैं। एकान धम्मं अतिदस्सा मुझावास्य दंतु नितिन्न भगवस्य नक्ति गपंग करियो। আর যারা মিথ্যা কথা বলবে, যারা কর্মকে বিশ্বাস করবে না, আমি যে কর্ম করি কর্মের ফল আমি পাবো না, এটা যারা বিশ্বাস করে, যারা পুনর্জন্ম বিশ্বাস করে না, আমি মরে আবার জন্মগ্রহণ করবো, এটা যারা বিশ্বাস করে না, এদিকে মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি হবে
বর্ণনা করা হয়েছে। जो लोग झूठ बोलते हैं या नहीं मानते हैं कि हमारे झूठ बोलने का वजह से हमें अगले जन्म में कुछ कष्ट मिल सकता है या दुख मिल सकता है, जो लोग अगले जन्म को भी नहीं मानते हैं, अगला पिछला जन्म को भी नहीं मानना चाहते हैं, उनके लिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि इस जन्म में अच्छे कर्म करो और अगले जन्म में और या इस जन्म में आपको उसका फल मिलेगा, जीवन अच्छा सुखमय होगा। আর বুদ্ধ ওই ধর্মকে বুদ্ধিযোগার জন্য নিজ করবেন। আমি জন্মগ্রহণ করি, বারবার জন্মগ্রহণ করি, আবার মরি, আবার জন্মগ্রহণ করি, আবার মরি, এইভাবে অসংখ্য জন্ম বর্ণনা ধারণ করেছি। এক জন্ম, দু জন্ম, অসংখ্য জন্ম। বুদ্ধকে বলেছিলেন যে আপনি কখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন? বুদ্ধ বলেন সেটা দেখা যায় না, অসংখ্য জন্ম দেখা যায় না। আমি একথা বলতে পারি, একটু উদাহরণ দিতে পারি। সেই উদাহরণটা হলো, আমি প্রত্যেক জন্মে আমার মা, বাবা, ভাইয়ের এবং পুত্র কন্যার জন্য আমি যে কান্নাকাটি করেছি, সুখে কান্নাকাটি করেছি, সেই জলগুলি আমি যে এক স্থানে রাখতে পারতাম, তাহলে মহাসমুদ্র থেকে আমার জল বেশি হতো। এতে বুঝতে পারেন উনি কত জন্ম ধারণ করেছেন। ये जो पुनर्जन्म होता है, बार बार जन्म होता है, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं, ये जो धारा है भगवान बुद्ध ने इसको बताया कि इसी तरह चलते रहता है। किसी ने भगवान से जब पूछा कि भगवान आप कब जन्म लिए थे सबसे पहले, भगवान ने ये बताया कि इसका कोई संख्या नहीं है, असंख्य है, कोई नंबर हम बता नहीं सकते हैं, मगर ये एक उदाहरण के स्वरूप बता सकते हैं कि बहुत से जन्मों में बहुत से माता पिता, बहुत से लोगों के साथ मेरा माता पिता था, परिवार था सभी के साथ, और उनके साथ उनके जब मृत्यु हुए व कुछ हमें दुख आया, उसके लिए हम जितना बार रोए हैं, जितने आंसू गिराए हैं, इतने जन्मों का आंसुओं को अगर इकट्ठा किया जाता है तो उसका जो क्वांटिटी, उसका परिमाप होगा एक महासमुद्र के जैसा इंडियन ओशन में जितना पानी है, ये बड़ा समुद्र, उसमें जितना पानी है उतना आंसू हम बहुत से जन्मों से जन्म लेके मर के हम बहाए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने बार जन्म लिए हैं। এই জন্ম এবং মরণকে যদি তুমি দুঃখ মনে করো, তাহলে এর থেকে কীভাবে তুমি মুক্তি লাভ করতে পারবে? বৈজ্ঞানিকেরা যত প্রকারের যদি করে, যেমন করোনা ভাইরাস উৎপন্ন হয়েছে, এটাকে এই ব্যাধিকে, এই রোগকে দূর করার জন্য বৈজ্ঞানিকরা ওষুধ তৈরি করছেন। কিন্তু এই জন্ম মরণকে রোধ করার জন্য কোনো ওষুধ তৈরি করেছেন? কেউ পারিছেন? এই বুদ্ধের উৎপন্ন হইতে এ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি পারে না। আমাদের এই দুঃখ দেখেনি, আমাদের রোগ, হিংসা এবং মোহ, এই তিনটাই আমাদের দুঃখের মূল কারণ। এই জন্য এই পুরীকে ধ্বংস করা এটা সোজা ব্যাপার নয়। বুদ্ধ অনন্ত জন্ম ধারণ করেছে, অনন্তবার হয়েছে। যখন তিনি বৈদিক জ্ঞান লাভ করলেন, তখনই বুঝতে পারলেন এই ধর্মকে কীভাবে রোধ করা যায়। এই জন্য তিনি বলেছেন, ধর্মকে রোধ করে আমাদের আসক্তিকে ক্ষয় করতে হবে। আমার যে আসক্তি কোনো রোগ, এই রোগকে ধ্বংস করতে হবে। আমি এই ভারতে আসার সময়, যখন পাকিস্তান বাংলাদেশ ছিলাম, আসার সময় একটা গাড়ি আমার আগের যে গাড়িটা ছিল, সে গাড়িতে দেখতে পেলাম পিছনে একটা লেখা আছে, রোগ এবং হিংসা
ও অজ্ঞানতা। এই চিন্তাকে যে ধ্বংস করতে পারে না, তাকে মানুষ বলে বলতে পারা হয় না। এই তিনটে যার নিকট আছে, সেও মানুষ। ওই লেখাতে দেখলাম, আমার মনে হয় এটা হচ্ছে বুদ্ধের কথা। বুদ্ধই এই উপদেশ দিয়েছেন। এই লোককে ধ্বংস করতে হলে কী করতে হবে? আমাদের ত্যাগের অভ্যাস করতে হবে। ত্যাগের অভ্যাস ছাড়া এই লোককে ধ্বংস করে যাবে না। বুদ্ধ তো বলছেন, তোমাকে ত্যাগের অভ্যাস করো। আমরা পারি না, ত্যাগ করতে পারি না আমরা। এই জন্য ভিক্ষুসঙ্গেরা বলেছেন, মাতা একা জ্ঞান বুদ্ধং আয়ুষা একা বুদ্ধং রাখে এবং ভূতেষু মায়াসান বাপাইয়া পাইমা। মা যেমন নিজের মাত্র সন্তানকে যেভাবে ভালোবাসে, সেভাবে সমগ্র প্রাণীকে তুমি সেভাবে ভালোবাসবে। তাহলে তুমি সুবিধা হবে, মঙ্গল হবে। এই কথা বলা হয়েছে। আমরা কি পারি আমার প্রতিবেশীরা যারা আছেন তারা যদি দুঃখ পায়, কষ্ট পায়, তাদের সেই দুঃখ কষ্ট বিরোধ করার জন্য, ধ্বংস করার জন্য, বিনাশ করার জন্য আমি কী করি? আমি কী করি? আমি করি না বলেই আমার জন্ম ধ্বংস হচ্ছে না। এর জন্য যারা এইভাবে পরে উপকারের জন্য নিজের জীবন দিয়েই দিয়েছেন। এক জন্ম বুদ্ধ বলছেন, আমি এইভাবে অনেক জন্ম মানুষের কল্যাণের জন্য আমি জীবনকে দান করেছিলাম। ये जो बार बार जन्म लेना, मृत्यु होना, जन्म लेना और मृत्यु होना, इसका जो साइकिल चक्र है, इसको ध्वंस करने का जो दवाई या रास्ता या मार्ग भगवान बुद्ध ने निकाला है। इससे मुक्त होने का रास्ता एकमात्र भगवान बुद्ध ने बताया है कि कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है, रोध किया जा सकता है। इसका कारण भगवान ने बताया है कि लोभ, हिंसा, जेलसी, ग्रीडीनेस और मोह, ये जो है इग्नोरेंस, ये तीनों ही है एक ही कारण। इसी तीनों की वजह से हम इस पृथ्वी पर जब बार बार जन्म लेते हैं। बंते जी बता रहे हैं कि एक बार बंते जी बांग्लादेश में जा रहे थे, तो उनके कार के आगे एक और कार था। उस कार के पीछे खिड़की पर लिखा हुआ था, जो लोग लोभ को, ग्रीडी और द्वेष को, दैट इज़ जेलसी, और इग्नोरेंस, मोह, जिसको जो नहीं छोड़ सकता है, वो मनुष्य के समान नहीं है, अमनुष्य है। तो बंते ने ये रियलाइज़ किया कि ये तो भगवान बुद्ध की बात है। भगवान बुद्ध ने ये बताया कि लोभ, द्वेष और मोह का त्याग करने से मुक्ति मिल सकता है। और त्याग जो बड़ा चीज़ है, भगवान ने जो श्लोक बताया, माता यथा न्याय पुत्रम, मतलब सभी को अपना पुत्र समान, अपने पुत्र, अपने संतान के जैसा प्यार देना चाहिए। ये जो पवित्र भिक्षु संघ है, ये लोग तो यही काम करते हैं। ये बहुत बड़ा काम है। त्याग करना बहुत छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। अगर ये त्याग कर सकते हैं तो जीवन और अच्छा हो जाता है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में ऐसा बहुत त्याग का काम किया है, और तभी जाके इसी से रास्ता निकाला, ये जन्म मरण को रोध करने का रास्ता, मार्ग निकाला और हमें दिया। আপনার দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বাবা সাহেব আম্বেদকর, তিনি দেশের কল্যাণের জন্য তিনি কী করেছেন, তার ত্যাগের শক্তিটা কেমন। তিনি জন্মে এভাবে কাজ করেছেন বলেই তিনি এ জন্মে কাজ করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। এই জন্য এইরূপভাবে ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত অবস্থায় জন্মে মানুষের উপকার করে গেছেন।
এই জন্য তার এমন শক্তি উৎপন্ন হয়েছে, যে শক্তি প্রভাবে এই জীবনে বুদ্ধিশুদ্ধ অবস্থায় তিনি সংসার ত্যাগ করতেন। তিনি রাজা হবেন, সেই রাজ্যের প্রতি কোনো আসক্তি ছিল না, এবং পুত্রকন্যার প্রতি কোনো আসক্তি ছিল না। তিনি এমনভাবে ত্যাগ করে তিনি ভিখারি বেঁচে দান করে ভিক্ষা করে পেয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি ভিক্ষা করি যখন প্রথম আমি খেলাম, আমি যখন খাদ্য আমি মুখে দিলাম তখন আমার বমি এসেছিল। আমি বললাম, এই গৌতম, এইটা হলো তোমার খাদ্য, তোমার এই তোমাকে জীবনযাপন করতে হবে। এভাবে আমি মুখে বুঝিয়েছিলাম। हमें बाबा साहब अम्बेडकर का भी उदाहरण मिलता है उनका जीवन से कि कितना त्याग करके जन्म जन्म से तो बहुत त्याग किया। इवन इस जीवन में भी उनका त्याग का बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने आते हैं। त्याग करके ही बाबा साहब ने एक बहुत से बड़े जाति को एक सम्मान दिया है। ऐसा ही भगवान बुद्ध ने जन्म जन्म में, कई जन्मों में बहुत से त्याग किया है। त्याग का बहुत सारा उदाहरण भगवान के जीवन में है। भगवान ने उस त्याग के द्वारा, जन्म जन्म के त्याग के द्वारा, पुण्यों के पारमी गुण से इस जन्म में राजा के घर में राजपुत्र के हिसाब से पैदा हुआ, और वहाँ जन्म लेने के बाद सब कुछ राज ऐश्वर्य लग्जरी सब छोड़ के एकदम रास्ते में आ गया और भिक्षाटन में अपना जीवन का अतिवाहित किया। और जब एक दिन ऐसा भी हुआ है कि बहुत खाना नहीं मिलता था, और ऐसा कुछ खाना मिला जो कि मैं, जब भगवान कहते हैं कि जब मैं मुंह में डाला हमको वॉमिटिंग आने का ऐसा अवस्था आ गया, इतना ख़राब वो खाना था। मगर मैंने फिर अपने आप को समझाया कि हे गौतम, यही तुम्हारा खाना है, इसको लेना पड़ेगा। और क्योंकि इस जीवन, ये त्याग का जीवन में ऐसे ही आते रहेंगे, तो ऐसा करते हुए भगवान ने अपने आप को संभाला और आगे चलता गया। ये एक त्याग का उदाहरण सर भगवान ने बताया था। এই জন্য আমি প্রায় সময় আমি যেখানে যাই সেখানে বলে থাকি, ত্যাগের একটা অভ্যাস করো। এরকম তুমি যে ভাত খাও, বেশ করি মাতৃজাতি হিসেবে লক্ষ্য করবি পরিবেশটা, তুমি যে ভাত খাও, ভাত খাওয়ার জন্য যে চাউল নাও, এখান থেকে একবেলা থেকে এক মুঠ চাউল ত্যাগ করার অভ্যাস করো। এক মুঠ আমি এক মুঠ চাউল আমি দান করবো। আর পুরুষেরা একটু বলি, তোমরা যে চাকরি করো ওখান থেকে 1000 টাকার মধ্যে 1টি টাকা ত্যাগ করো, তোমার যেন সংসার কোনো ক্ষতি হবে না, 1টি টাকা ত্যাগ করো। তোমরা 1টি টাকা ত্যাগের অভ্যাস করো। ওটা তোমার মনে হয় না আমি 1টি টাকাও কেন ত্যাগ করবো, এটা তো মনে হতে পারে। যেমন এই 1টি টাকা কীভাবে, আমার যদি রোগ হয়, ব্যাধি হয়, কোনো রোগ হয়, ডাক্তার বলে তোমাকে এই ওষুধটা খেতে হবে, তবে আমরা কী করি, ইচ্ছে না হলেও খেতে হয় আমার, আমি এই ওষুধটা খেয়ে কী খেলো বুঝতে পারছি, এটাই তোমার রোগ, তোমাদের ত্যাগ করতে ইচ্ছা হয় না, মুখ করতে ইচ্ছা হয়, এটা হলো তোমার রোগ। এই রোগের ওষুধ হলো একমাত্র ত্যাগ। এগুলো ত্যাগের অভ্যাস করো। ইচ্ছে না হলে মনে করবে এটা আমার রোগ, এই রোগ থেকে আমি আনন্দ লাভ করার জন্য আমি 1টি টাকা দান করবো। মাতৃজাতিরা একমুখ চাও দান করে একবেলার থেকে, তাহলে তাদের এই জীবনে হয়তো তাদের ইচ্ছে উৎপন্ন হবে। এরকম অনেকে দেখা যায়। আমার চট্টগ্রামে দেখলাম একটি মেয়ে, সেদিন আমাকে এসে বললো, বান্ধে আমি এইভাবে একটা কাজ করেছি, একটা ভিখারি মুসলিমের মেয়ে এটা এসেছে আমার বাসায়, তখন আমি তাকে কী করলাম, তো বললো
আমার কোনো কাপড় নেই, পরল নেই। তখন আমি তাকে খাইতে দিলাম, একটা কাপড় এনে ক্রয় করে তাকে আমি দিলাম। তো আমাকে এত আশীর্বাদ করলো যে আমি খুশি হয়ে গেলাম। তাহলে এই যে অভ্যাসটা, এই মেয়েটির একটা অভ্যাস হয়েছে, শক্তি যে তার উৎপন্ন হয়েছে, কী করে উৎপন্ন হলো, তা জন্ম ত্যাগ করেছেন বলে এই জীবনে তার এইরূপ শক্তি উৎপন্ন হয়েছে। त्याग करना या सेक्रीफाइस करने का जो प्रैक्टिस वो जीवन में लाना पड़ेगा। बंदी जी ये बता रहे, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ बताते हैं, यहाँ भी आप सबको बता रहे हैं कि जो महिलाएं हैं इसका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें कि आप जो रोज़ खाना बनाते हैं, जो चावल आप पकाने के लिए लेते हैं, उस चावल से एक मुट्ठी चावल अलग से उठा के रख लीजिए और इसको किसी को दान कीजिए, त्याग कीजिए। आपके हिस्से का चावल आप दूसरों को दान कर रहे हैं, यानी त्याग कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इस तरीके से त्याग का प्रैक्टिस करना पड़ता है। पुरुषों के लिए भी एक रास्ता है, आप जो पैसे कमाते हो उसमें से 1 रुपया उठा के रख लो और उसको जमा करो। क्यों करना चाहिए? जब आप किसी दिन बीमार हो जाओगे तो बिना सोचे समझे बहुत से पैसे आप खर्च देते हैं। आप अगर इस तरीके से त्याग का प्रैक्टिस करोगे, सेक्रीफाइस का प्रैक्टिस करोगे और किसी को मदद करोगे, ये सबसे बड़ा मेडिसिन है आपके लिए, आपको ये बहुत मदद करेगा। एक बार एक महिला ने मेरे पास आया और हमें एक कहानी आई और बताई कि उनके पास कोई एक गरीब सी कोई महिला, एक लड़की आई और बताया कि मेरे पास कोई खाने के लिए सामान नहीं है या वस्त्र नहीं है, तो हमने हमारे तरफ से कुछ कपड़े और कुछ खाना उनको दे दिया। तो बहुत खुश होकर हमको आशीर्वाद दे के गई करके इस महिला ने बंती जी को बताया। तो बंती जी ये बताते हैं कि त्याग का अभ्यास ये छोटे छोटे चीज़ से करने चाहिए, तब जाके आपका जो चीज़ों के ऊपर जो अटैचमेंट है, आपका जो डिज़ायर है, आपका जो अटैचमेंट और जिसको तृष्णा बोला है, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। इसका अभ्यास करना चाहिए। আপনাদের আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনার পরিবার কতজন আছেন বাঙালি? ওখান তো আমরা 50 জন আছি, 50টা পরিবার আছে। সেই 50 পরিবারের মধ্যে যদি একমুঠ চাউল ত্যাগ করতে পারি তাহলে 100 মুঠ চাউল হবে আপনাদের। 100 মুঠ চাউলে কয় কেজি হবে? 10 কেজি হবে, 10 কেজি মতো হবে। হ্যাঁ, 10 কেজি হবে। 10 কেজি। 1 কেজি চাউলের মূল্য কত? 50 টাকা ভাবতে। হ্যাঁ, 50 টাকা, 40 টাকা 50 টাকা হয়। 40 টাকা ধরুন। 40 টাকা। তাহলে 10 কেজি 400 টাকা হবে। একদিনে আপনার 400 টাকা মহিলারা দিতে পারে। আর যদি পুরুষেরা যে 20,000 টাকা পায় তাহলে 1000 টাকা দেয়, তাহলে 24 টাকা দেবে। তাহলে যতজন আছেন তাহলে আপনাদের পুরুষরা কত দিতে পারে? অনেক হবে। এই টাকাগুলি আপনি কী করবেন? একটা হলো এর মধ্যে যারা নিতান্ত গরিব, অসহায়, ছেলেপেলেদেরকে লেখাপড়া শিখাতে পারছে না, তাদেরকে শিক্ষার একটা ব্যবস্থা করে দিবেন। তাহলে এটা একটা সাধারণ সমাজের কাজে বন্ধুদের বলেছেন মাতা যাতা নিয়ে করতেন, আয়ুষে একা করতে লাগে। এই কথাটি আমরা রক্ষা করবেন। আমার সমাজের মধ্যে যারা এইরূপভাবে অসহায় অবস্থা আছে, ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া দিতে পারছে না, তাদের আমি এইভাবে উপকার করবো। এই জন্য আমার ছেলেকে আমি যেমন লেখাপড়া শিখাই, সুবিধা দিয়ে তাকে মানুষ করার চেষ্টা করি, তাহলে সমাজের প্রচেষ্টায় এইরকমভাবে আপনার কাজ করেন, তাহলে কত বড় একটা কাজ হবে দানের দ্বারা, কত বড় কাজ হবে আপনি চিন্তা করে বুঝবেন। তাহলে আর আমার বক্তব্য আমি লিখাইতে বলছি না। আমরা আজকে এরকম ধৈর্য ধারণ করে যে বক্তৃতা শ্রবণ করছেন, সেজন্য আমি আপনাদের
ধন্যবাদ এবং আশীর্বাদ দিচ্ছি। কিন্তু আপনার সবাই এই বুদ্ধের, আমি যে কথাগুলো বললাম এটা আমার নিজের কথা নয়, বয়স হলেও বুদ্ধের কথা। বুদ্ধ যে কথাগুলি বলে গেছেন সেটা ত্রিপিটকে নিবন্ধ করা হয়েছে এবং সেখান থেকে আমি যা করেছি পেয়েছি সেই কথাগুলো আপনাদেরকে আমি বলছি। আপনারা যদি সেই বুদ্ধির উপদেশ অন্তর ধারণ করে কাজ করতে পারেন, আপনাদের যোগা পরকাল উপকারের মঙ্গল হবে এবং এই শক্তি নিয়ে আপনার পরকালে যেতে পারবেন। এবং মরণ সময়ও যদি এই চেতনা অন্তরের মধ্যে উৎপন্ন হয় তাহলে কী হবে? মনে প্রসন্নতা আসবে না? এই প্রসন্নতা নিয়ে আপনার কাজ করতে হবে। এই প্রসন্ন চিত্তেই মানুষ সুগতি লাভ করে। আর যারা পরের অন্যায় করেছে অপরের ক্ষতি করেছে তাদের যদি সেই চেতনা উৎপন্ন হয়, আমি মনুষ্য জীবন ধারণ করে কী করলাম? আমি তার উপকার করতে পেরেছি, উপকারের পরিবর্তে আমি অপকার করেছি। এই চেতনা মৃত্যুকাল উৎপন্ন হয় তাহলে তার মনে প্রসন্নতা আসবে না দুঃখ আসবে? সেই দুঃখ নিয়ে সে কর্মগ্রহণ করবে, সে অপায়ে থাকবে। এই জন্য আপনার সেই বুদ্ধির উপদেশ অন্তর ধারণ করে যদি কাজ করতে পারেন, এই প্রসন্নতা নিয়ে আপনার পরলোকে যাওয়ার সময় আপনি সুগতি লাভ করবেন। এই কামনা করে আমার বক্তব্য এখানে ঘোষণা করলাম। पंडित जी ये बता रहे हैं कि जो त्याग का जो प्रैक्टिस करना चाहिए, दान का जो प्रैक्टिस करना चाहिए, वो महिलाओं को जैसे बताया, पुरुषों को जैसे बताया, इस तरीके से आपने अगर कुछ गैदर करके किसी गरीब दुखी को आप अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो हमारे लिए बहुत पुण्य कर्म होगा। इसका अभ्यास करना चाहिए जीवन में, तो उससे आप लोगों का अच्छा होगा। मैंने जो कुछ भी बताया ये भगवान का ही वाणी है। इस वाणी को भगवान ने अपने जीवन से बताया, जीवन में इसका आचरण किया और उसी को भगवान ने हम सबको बताया। इसी का मैंने भी, मेरा बात नहीं है, ये भगवान बुद्ध का ही वचन है, सब आप लोगों को बताया। और ये सब अच्छे काम करते करते आपका जब मृत्यु होगा तो आपका प्रसन्न चित्त से बहुत खुशी के साथ मृत्यु होगा, तो आपका गति भी बहुत अच्छा होगा। दूसरी जगह भी आप अगले जन्म में अच्छी जगह पे जन्म लेंगे। अगर आपके मृत्यु के समय अगर कुछ बुरा काम करके आपके मन में आया तो आपका गति बहुत ही गलत जगह पे होगा, कष्ट की जगह में होगा। और आप सब ने बहुत धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ मेरा नमोदेशना सुना है, उसके लिए आप सबको धन्यवाद देते हैं। आप सबको हमारा आशीर्वाद वो मेत्ता देते हैं। इसी के साथ भगवान भंते जी ने अपना धम्मोदेशना को समाप्त किया। বুদ্ধির একটু উপদেশ সামান্য কিছু কিছু হয় তাছাড়া অনেক আছে আগ্রহ আছে যা নিচে বসে যারা উপরে বসে রয়েছে তাদেরকে বলছেন যারা বসে রয়েছে যদি অসুস্থ হয়, রুগ্ন হয় তাহলে তারা উচ্ছ্বাসন করতে পারবে। আর যদি সুস্থ হয়ে যারা উচ্ছ্বাসনে না বসে তারা নিজাসনে বসে ধর্মশ্রবণ করার জন্য उद्योग बंटी जी ने बोला है अभी अंतिम में कि जो लोग कुर्सी में बैठा है वो लोग जब अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो नीचे बैठना चाहिए, नीचे बैठिए। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो अलग आप लोग को अनुमति दिया जाता है। इसलिए बोलते हैं कि कभी भी कोई फंक्शन में प्रवचन सुनने के लिए टोपी नहीं लगाना चाहिए, टोपी भी निकाल देना चाहिए कभी भी। और कुर्सी में नहीं बैठना चाहिए, बांटे लोगों से ऊंचा में नहीं बैठना चाहिए, ऐसे बोल के बांटे जी ने बताया। क्योंकि अब बांटे जी देख रहे थे आप लोग को बार बार बांटे का सामने पैर उठा के बैठता है, फिर पैर को हिलाता है, ऐसा ऐसा करके। क्योंकि ऐसे बुद्धिस्ट वो प्रैक्टिस हमको सीखना चाहिए। धन्यवाद। साधु साधु साधु।
बहुत 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 धन्यवाद। बाडा बंटी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और बंटी जी ने इतना सुंदर से इतना सफ़र करके आया है, आके हैदराबाद में जो आप लोग का सामने प्रवचन दिया है, बहुत ही अच्छा हुआ। बंटी जी ने जो वचन बोला है और उसका जो हमारा ट्रांसलेटर जो अनुवाद किया है, हमारे आशीष बरुआ जी ने, यू आर ए ग्रेट, you have translated the most venerable Sangaraja Bante speech. It's excellent.